tɔgɔ ye Dr Abdoulaye Sanogo. Abdoulaye Sanogo. Alors, on a fait question fila saba. On a bisimilali mɔgɔ bɛna tigi ta. Dɔw fana bɛna dibi 2 heures 1 heure waati ninnu. Ani waati jumɛn yɛrɛ mɔgɔ kan ka na? I ni ce i ka ɲininkali la. Min ye hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba tige ko ye a kuma mɛnna sen na dɔɔni. An yɛrɛ bɛ caman kalama. An b'a dɔn ko degun bɛ tige ko la. A mɛnna an ni journalistes ye hakili jagabɔ k'a kan. A bɛ kɛ cogo di walasa degun min bɛ mɔgɔw kan dɔ bɛ se ka bɔ a la. Ani hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba u b'a fɔ min ma conseil d'administration n'o bɛ a sariya ko bɛɛ jalatigɛ an n'o fana sigira kuma kan k'a ye fɛn jumɛn bɛna kɛ min bɛ dɔ bɔ degun na. Donc an b'a daminɛ ni yɛrɛ ka ɲininkaliw ye fɔlɔ. A tige ko bɛ kɛ cogo di? O ye ko fɔlɔ-fɔlɔ ye. Hôpital Ɲanankɔrɔ Fɔnba pour que i ka se ka don k'a fɔ n bɛna lajɛli kɛ walima opéreli ou bien fɛn o fɛn bɛ kɛ f'i ka tɛmɛ fɔlɔ billet ta yɔrɔ la n'an b'a fɔ a ma guichet. I ka billet ta n'i ma billet ta i ka droit tɛ hôpital kɔnɔ. O ye Mali yɛrɛ ka sariya ye. Hôpital billet feere bɛ daminɛ waati jumɛn? O fana ye fɛn ye mɔgɔw kan ka dɔn. Réglementation na an fɛ yan parce que règlement intérieur de bɛ yan. Hôpital billet feereli bɛ daminɛ 6 heures du matin. N'a daminɛna 6 heures du matin lajɛli minnu kan ka kɛ lajɛli yɔrɔ 13 de bɛ dayɛlɛ don o don sɔgɔmada fɛ. A kelen kelen bɛɛ kan ka mɔgɔ 25 lajɛ. Ɲɛfurakɛlaw ta ye mɔgɔ 35 ye a fila donc o ye mɔgɔ 70 ye ɲɛfurakɛyɔrɔ la. Donc o jama min bɛ na fo mɔgɔw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. N'an ye mun jateminɛ an yɛrɛ fɛ yan nɔ n'i ko lajɛli bɛɛ b'a fɔ n bɛ soli ka taa de. N'i ma soli n tɛ billet sɔrɔ donc bɛɛ bɛ soli ka na. Ni bɛɛ solila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan n filɛ ka ni hakɛya min fɔ a bɛ taa fo mɔgɔ 300 ɲɔgɔn min kan ka tɛmɛ donc wajibi ye mɔgɔw bɛ na ka ɲɔgɔn makɔnɔ. O ye lajɛli heure ni billet tacogo ye. Bon question filanan fana i ko mɔgɔw bɛ na 2 heures 3 heures. A mɛnna ne b'a fɔ ni journalistes ka ɲɔgɔn ye la. A ma fɔ mɔgɔ si ka na hôpital la 2 heures ou à 3 heures. Risque dɔ olu yɛrɛ ma. I bɛ bɔ k'i bɛ na 2 heures ou 3 heures fɛn fɛn b'i sɔrɔ sira la mɔgɔ si t'a dɔn. I bɛ n'o heure min na billet tɛ feere o heure la. Ni fajiri jiginna o b'a sɔrɔ kɛnɛ cira i bɛ se ka na bɛɛ b'a dɔn o risque ka dɔgɔ. Mais ni wulila dibi la k'i bɛna dɔgɔtɔrɔso la ni fɛn min y'i sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso tɛ se ka jɔ a kɔrɔ. A fɔra mɔgɔw ye o tɛ dɔgɔtɔrɔso Mali baarakɛ heure t'o ye. Mali baarakɛ heure bɛ daminɛ 7h30 ka se 16h ma. N'an b'a fɔ a ma sɔgɔmada fɛ 7h30 ka se wulafɛ 4h ma. Bon ni e nana e sigi 2 heures mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sili kama olu ka baara fana b'a dan ma de. O ye banabagatɔ gɛlɛn minnu bɛ boli ka don dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ u bɛ se k'olu ka baara jalatigɛ cogo min. Donc olu tɛ se k'a fɔ ko jama min bɛna sɔgɔma f'olu k'o ka baara kɛ sufɛ. O baaraw tɛ kelen ye. O tun ye ka ɲininkali fɔlɔ fila ye. Monsieur le directeur i ko consultation joli sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ ninnu ani labo olu fana na gɛlɛya b'olu la parce que u bɛɛ bɛna to ɲɔgɔn kan guichet de kɔnɔ. Bon gɛlɛya b'a la parce que an ye min faamuya waati min na mɔgɔw mana soli ka n'aw sigi k'u nana u ka billet ta ka t'u ka lajɛli la o waati kelen minnu bɛna jolita ni radio kɛ ni scanner kɛ ni échographie kɛ kama olu fana b'a fɔ u bɛ n'u ka billet ta donc o bɛ dɔ fara jama kan de donc mankan bɛ caya fana o de kama an y'a fɔ n ko an ye hakili jagabɔ minnu kɛ an ye kelen ka jateminɛ de kɛ fɛn fɛn ye banabagatɔ minnu n'olu bɛ da dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma hospitalisé ani jolitalaw ni échographie kɛlaw fɛn fɛn n'u bɛ na examen wɛrɛw de kɛ lajɛli wɛrɛw kɛ mun tɛ ka taa i yɛrɛ farisogo lajɛli ye dɔgɔtɔrɔw ka consultation box la an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko consultation externe o guichet de bɛna yɛlɛma dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ka bɔ da la baara avancera yɔrɔ min kan ka k'a ye o yɔrɔ baaraw banna ka ban tɔ ye mɔgɔ dɔ de ka ta an fɛ baara la o tigi bila min bɛ se ka baara continuer cogo min na donc o b'o yɔrɔ de la sinon degun b'a fana kɔnɔ parce que ne nana sɔrɔ déjà sɔgɔmada mɔgɔw kelen ka minɛ e tɛna se k'a fɔ e bɛ dɔ bɔ a nɔ na k'i jɔ o de bɛ na ni mankan caman ye parce que dɔ b'a fɔ k'ale ta ka teli f'ale ka taa u bɛ n'a fɔ k'u bɛ dɔ ninnu pousser ka bɔ yen tuma caman ne bɛ kɛ guichet la ne b'a ye mɔgɔw b'a kɛ cogo min
problème filanan ye jumɛn ye mɔgɔw dusu ka kalan kojugu n'i nana dɔgɔtɔrɔso la i tɔgɔ de ko patient kɔrɔ ye k'i dusu ma suma de yan'a bɛ s'i ma ani mɔgɔ nana bɛɛ dusu ka kalan bɛɛ kɔrɔtɔlen don bɛɛ ko ne ta ka kɛ sisan ka taa ni mɔgɔ 300 ye ɲɔgɔn sɔrɔ sisan kɔni dɔ bɛ dɔ kɔnɔ dɛ o kɔni ye problème ye fo mɔgɔw k'o bila u kunkolo la dɔgɔtɔrɔso tɛ yɔrɔ ye ni urgence don a tɛ jɔ aran na urgence mana na dɔgɔtɔrɔso la Mali sariya y'a fɔ urgence bɛ taa fɔlɔ a kan ka furakɛ yɔrɔ min n'a taara furakɛli de bɛ daminɛ u bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a ka taa biye ɲini biye tɛ bila urgence furakɛli ɲɛ donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko bon n nana dɔgɔtɔrɔsoba la Segu kɔni yan k'a fɔ a fɔra ne ma biye ta ko n tɛ furakɛ k'a sɔrɔ n bɛ urgence la mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ ni mɔgɔ min y'a f'i ɲɛna don min na ten nɔ i b'a fɔ k'a tigi ka se ne ma a kɛra yɔrɔ min a b'a ɲɛfɔ mɔgɔ min y'a kɛ o ni ɲangili min ka kan o tigi bɛ ɲangi parce que a fɔra bɛɛ ɲɛna papiyew bɔra ka yira bɛɛ la urgence mana na a bɛ lajɛ fɔlɔ u bɛɛ degelen don a la papiye nɔrɔlen bɛ urgence yɛrɛ kɔnɔ ye a bɛ lajɛ fɔlɔ de a bɛ sɔrɔ k'a fɔ i ka taa biye ta n yɛrɛ bɛ kɛ yan waati caman n b'a ye u b'a kɛ cogo min ni mɔgɔ nana u b'a lajɛ u b'a fɔ i ka mɔgɔ dɔ ma u ka taa biye ta a tɛ fɔ mɔgɔ si ma k'i k'i jɔ fɔlɔ ko biye ka na parce que n'an m'o yɔrɔ fɔ k'o bɔ a la a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna aran min bɛ kɛ sɔgɔma urgence mɔgɔw fana b'a aran na parce que n'olu faral'o kan o kɔrɔ ye dɔ bɛ sa ka sɔrɔ turu ma s'a ma donc fɛn kelenw tɛ u tɛ taa ni cogo kelen ye o de tun bɛ fɛ k'o fɔ o yɔrɔ la. K'a kun cɛ i ko amour minnu bɛ kisi fana na amour fana fereke mɛ a bɛ fereke ye dɛ n'i bɛ kisi wari minɛ ka amour tigi di k'a resire a ko bɛ caya dɛ. bon problème ye min ye amour mɔgɔw bɛ yen nka amour mɔgɔw tɛ wari minɛ n'a ye amour gisiw sigilen bɛ u bɛ taali ka gisiw kɛrɛfɛ de olu b'i ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ k'a dɔn walima papiye min b'i bolo amour la ɲuman don wa ɲuman tɛ parce que a bɛ se ka kɛ papiye b'e bolo i yɛrɛ tɛ wari sara amour la u b'a fɔ min ma ko i ka droit fermé na ni amour yɛrɛ t'a reconnu ko e b'u fɛ yen ni e nana ni amour papiyew dir'e ma o kɔrɔ ye hôpital ka wari taara falaki de donc mɔgɔw de bɛ yen minnu b'o vérification kɛ n'olu ye vérification kɛ olu bɛ sɔrɔ ka i ka papiye kɔnɔna fɛnw dafa k'a di kisi la wari bɛ sara mɔgɔ min ma an kɔni bɛ min faamu a b'a kɛ baara bɛ sumaya dɔɔnin parce que o ye ni mɔgɔ min bɛ amour nɔfɛ sisan o y'a ye ale kelen bɛ waati 2 de kɛ kisi la jɔlen mɔgɔw ɲɛma o b'a kɛ baara ka suma fɛn wɛrɛ fana bɛ yen fo mɔgɔw k'o faamu c'est que hôpital bɛ yɔrɔ min bi a n'a fɔlɔlaman tɛ kelen fɔlɔ mɔgɔw tun mana na dɔgɔtɔrɔso la u bɛ biye ta dɔrɔn ou bien u bɛ taa dɔgɔtɔrɔ kan cɛ f'a ka service kɔnɔ f'a k'u lajɛ an y'a ye degun b'o la kojugu parce que banabagatɔ gɛlɛnw de dalen bɛ kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ni mɔgɔw taara ton olu dala mankan ka ca banabagatɔ yɛrɛ tɛ lafiya ladali dun kun ye ka lafiya ye o de y'a kɛ an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko consultation externe ni banabagatɔw bɛ lajɛ o yɔrɔ jɔra bureau 13 de b'a kɔnɔ 14 bɛ yen kelen ye secrétariat ye pour que banabagatɔw lajɛli kama jama min bɛ cɛ ka na ni mankan min b'a kɔnɔ o kana se ka se banabagatɔ ladalenw ma cogo min donc pour que mankan yɛrɛ ka bɔ o yɔrɔ fana gestion na o yɔrɔ baarakɛcogo la parce que mɔgɔw bɛ na u b'a fɔ u bɛ aran kɛ u bɛ taa biye kura ni fɛnw sɛbɛnni daminɛ yen pour que k'o bɛɛ bɔ a la dɔgɔtɔrɔso kelen don ka an b'a fɔ min ma subahana mansin n'u b'a fɔ ordinateur olu de sigilen don dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ baarakɛminɛn dɔw donnen don machine kɔnɔ mun b'a kɛ n'i y'i ka biye ta depuis donyɔrɔ la i tɔgɔ bɛ taa dɔgɔtɔrɔ ka machine fana sanfɛ ale ka baarakɛyɔrɔ i tɛ biye kura ta yen bilen dɔgɔtɔrɔ de b'i bɔ ka weleli kɛ k'a fɔ ko karisa turu b'e la u b'a fɔ turu b'e la karisa e bɛ don karisa turu b'e la n'i ye biye ta fana i mana bɔ muso minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ yan minnu bɛ yɔrɔ yiri la i mana olu ɲininka n kan ka taa yɔrɔ jumɛn o b'a f'i ɲɛna n'i sera ale so fana na an b'a fɔ yɔrɔ min ma secrétariat o bɛ yen n'u y'a f'i ye sisan k'i ka taa ko lajɛli yɔrɔ ko box 6 n'i t'a faamu bɛɛ tɛ tubabukan mɛn bɛɛ t'a faamu n'i donna secrétariat la i b'a fɔ biye nin bɛ ne bolo n kan ka taa fan ɲuman mɔgɔ bɛ taa ka taa i sigiyɔrɔ yiri la i b'i sigi dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ bɔ k'a fɔ ko bɔn ko karisa turu b'e la i bɛ don k'a fɔ ko ɲɛnawolomali b'a la o y'o bɛɛ bɔ a la parce que ale b'a ka machine kɔfɛ ale tɛ se k'a dɔn cogo si ko basintigi sigilen b'a da la ni turu sera min ma n'a ko numéro fɔlɔ ye nin ye o ye karisa e bɛ don numéro filanan ye o ye karisa e bɛ don a tɛ se ka sabanan wele ni filanan ma don donc cogo si t'a la k'a fɔ ko bin bɛ kɛ mɔgɔ ka yen nɔ n b'a fɛ k'o yɔrɔ de fara kan mɔgɔw k'a dɔn ni o baara fana bɛ yen o bɛ baara sumaya dɔɔnin o tɛ se ka kɛ komi i nana dɔrɔn biye dɔ na o sina k'a siɲɛ dɔrɔn k'a d'i ma ka taa parce que nin na fo ka ɲininkaliw k'i la k'o don machine na a ɲininkali nafa fɔlɔfɔlɔ ye banabagatɔ yɛrɛ ye
parce que an b'a fɔ min ma ko dossier médical banabagatɔ fɛn fɛn ni donna dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ gafe dɔ kan ka k'i la n'a bɛ fɔ a ma ko dossier médical san 10 san 30 kɔ n'i donna tuguni o gafe kelen bɛ sɔrɔ yen bana minnu y'i sɔrɔ ka kɔrɔ analyse minnu kɛra olu jaabiw de kan ka sɛbɛn a kɔnɔ donc hali n'i ka papiyew tununnen don i bolo san taalen ɲɛ na dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bɛ se k'i lajɛ a bɛ don fɛn kelen kɔnɔ k'a dɔn fɛn minnu kɛra i la ka kɔrɔ o b'i ka furakɛli nɔgɔya de donc o de bɛ don subahana mansin kɔnɔ o de b'a kɛ ni mɔgɔw jɔra gisi la u bɛ to ka kɔrɔtɔ parce que ninnu kan k'o de fɔlɔ rempli yanni u b'a fɔ u bɛ biye yɛrɛ tire ka bɔ n'u m'o rempli yɛrɛ u tɛ se ka biye tire ka bɔ o fana b'a to a nafa filanan ye mun ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ ma a b'a to dɔ bɛ bɔ ɲagamin na sisan ne nana e ka wari di dɔ ma k'o ka biye ta a tigi bɛ se ka bɔ n'i ye sira wɛrɛ fɛ gise dɔrɔn dun de ye biye feere yɔrɔ ye n'i nana gise la n'i ye biye ta reçu bɛ bɔ machine fɛ k'a d'i ma an b'a fɔ min ma ko ticket informatisé trésor ka quittance bɛ sɔrɔ ka nɔrɔ a la o fila de mana fara ɲɔgɔn kan dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ a bɛ fɔ ko biye b'i bolo parce que o b'a yira i ye wari min sara papier kunkurunin kan o wari kelen de bɛ machine kɔnɔ o kelen de bɛ don dɔgɔtɔrɔso ka kɛsu kɔnɔ o de dɔrɔn bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔso b'a ka baarakɛlaw sara an bɛ baarakɛminɛnw sɔrɔ sini i bɛ segin ka na bin kɛr'i la bi o ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw ma tɛmɛ o sira fɛ n'i ko i bɛ tɛmɛ kɔfɛ sira wɛrɛ fɛ ko nin ye dɔnbaga ye bon kuma caman bɛ bɔ a la après o bɛ tila ka ɲɔgɔn kan cɛ ka yɛlɛ sanfɛ yan ka na fɔ ko karisa ye wari minɛ na karisa ye wari minɛ na bɛɛ ka dɔn ko dɔgɔtɔrɔsoba la wari sara yɔrɔ ye gise dɔrɔn n'an bɛnn'o kan dɔrɔn je crois que dɔ bɛ bɔ mankan fana na ayiwa directeur an ka foli b'i ye i ka foli ka se i ka i collègues ma ani i baarakɛɲɔgɔnw ta yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ ka foli b'a ye n'an lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen ni ɲininkali ninnu ka d'anw ye parce que jama de bɛ jɛ yan jama mana jɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn sen bɔ n kun kan tɛ b'a la fo mɔgɔ ka sɔrɔ k'a fɔ a karisa ɲɛna nin bɛɛ bɛ ka kɛ a ka ɲi nka nin ye fiɲɛ y'aw ka baara la o b'a to o fiɲɛ minnu ni mɔgɔw b'a jira an na an yɛrɛ bɛ se ka dilancogo sɔrɔ a la cogo min na foli min bɛ n bolo ka se n baarakɛɲɔgɔn ma n'a fɔra ko segu hôpital ka ɲi na directeur dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ dɔw de jɛra n'a ye k'a fɔ an ka nin di pour que dɔgɔtɔrɔso ka se ka bɔ a nɔ na o de y'a kɛ bi segu hôpital bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ mali la a tɔgɔ bɛ fɔ mali kɔfɛ donc fo baarakɛla bɛɛ k'a dɔn ko u yɛrɛ ka cɛsiri de nɔ ye nin o de foli bɛ yen baarakɛla bɛɛ de ka cɛsiri don k'a ta depuis yɔrɔ furanna ka se fo directeur ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ dɔgɔtɔrɔso la bɛɛ de cɛsirilen don n'aw donna yan ka bɔ yan ka don mɔgɔ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn différence ye min ye ma se mɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ i ɲɛna ko nin ye différence ye i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ ye donc o kɔrɔ ye bɛɛ ye dɔ kɛ nka n bɛ min ɲini an lamɛnnikɛlaw fɛ fo mɔgɔw k'u dusu majɔ dɔɔnin i nana dɔgɔtɔrɔso la degun dɔ bɛ se k'i sɔrɔ i k'a dɔn ko sanfɛmɔgɔ bɛ bɛɛ la i bɛ taga sanfɛ i b'a ɲɛfɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la nka n'i ko k'i yɛrɛ b'a dilan i yɛrɛ a bɛ na ni fitinɛ ye o de b'a kɛ mɔgɔw bɛ siɲɛ tan ni fɛnw kɛ sinon a ma se siɲɛ tan ma n'i nana hali n'i bolo dɔ ye kuma dɔ f'i ma a man kan k'o f'i ma mɔgɔ b'ale sanfɛ n'i sera o ma k'a ɲɛfɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ a la a tigi ni ɲangini min ka kan o bɛ da tigi kan nka n b'a ye dɔw bɛ siɲɛ tan kɛ dɔw bɛ mɔgɔw bugɔ a laban fo dɔw bɛ taa datugu parce que n'e nana jamana yɔrɔ de don e nana ko fo i ka a kɛ komi n'i b'i yɛrɛ ka du kɔnɔ a kuma ka ca dɛ donc mɔgɔw k'u hakili t'o la ko bɛɛjɛ yɔrɔ don bɛɛjɛ yɔrɔ tɛ taa dusuma suma kɔ an b'an dusuma jɔ ka ɲɔgɔn kɔnɔ ni dɔ ta banna dɔ bɛ na an sigikun de don ni banabagatɔ mana dɔgɔtɔrɔso tɛ yen dɔgɔtɔrɔ ɲɛna cogo cogo ka caya cogo cogo ni banabagatɔ mana dɔgɔtɔrɔso tɛ yen n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ